hara hande kadi en fotti kadi o programme mo wowɗen ɗo waɗirteɗo nde wotere nder yontere nde ɗum haray ko dimanche ji ɗen fo à partir de 16h15 ɗum haray ko air Paris air Bruxelles haray e ley konngol radio lawol kisal wonde wadde o programme ɗo ɗum ko yowodiri e bomɓe ko honno bomɓe nangirta. Haray ko hande wonta dars meɗen nayaɓo on e fi nde yewtere ɗo wano mi innirno on noon haray ko feƴƴuno haray hande ko yewteten haray ko mandeji honɗi wawete yi'ude e neɗɗo anden oɗo ko durejo, anden oɗo ko bilejo, anden oɗo na duwaɗo ɓaɗede muɗum, oɗo ko duwaɗo woɗitede. Haray en yewtay ɗo mandeji seeɗaji e muɗum kala gotum ko yiwɗen e o neɗɗo ɗo ko jangi wo ko jangi, ko laba wo ko laba, ko mari teddungal wo ko mari teddungal, ko laami wo ko laami, ko woni nawyejo wo ko woni mawɗo wo ko woni mawɗo, ande haray oɗo ko durejo ni, oɗo ko bilejo ni. Haray ko hanaɗo woɗitede fi hon ɗum haray o yeddi Allah, o yeddi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haray ko aden soɓuɗo kadi haray karama ko woɓɓen fo haray hiɓe fotti kadi oɗo si tawi ko l'islam wona ñawirtirede haray ko hanaɗo warede. Haray musidɓe julɓe tedduɓe kala ka wawɗon heɗorade e adna Allah on fo mi salmini on kadi lawol ɗiɗaɓol. Mi torki Allah kala wonɗo ɗo sifane nawnar ɗo yo Allah on jonnitumo hoore makko, jonnitamo cellal ngal. Mi torki Allah subhanahu wa ta'ala mi tororimo inde makko ɗen fo e sifaji makko ɗin fo. Kala mo Allah dandi ɗum ɗo yo Allah on dandumo, dandanamo kadi, renamo, aynamo kadi ya rabbal alamin. Haray karamokoɓe ɓe inni wo iza wajjatta sa tawi alamatan wahidatan min hadhihi al alamat, wo sa yi goto e ɗi mandeji seedeji wonɗe e arde ɗo fi ahadi al mualijina e goto e nyawdayɓe ɓen. Si goɗɗo innima ko nyawdayɗo jinna a yii gotum e ɗi mandeji ɗo e makko wo andu haray ko wondurejo fa huwa sahirun, haray ko bilejo bila adna raybin, haray ɗon ko aldawo e sikke, haray ko ya wo'itomo. Jonno ini wa hadhihi al alamatu hiya, ɗiɗo mandeji non ko kanji woni arde ɗo. Wo go'o ko andirta goɗɗo ko durejo sa yehi nyawdagol ka makko, wo yas'alu al maridu an ismihi wasmi ummihi wa abi. Si nyawdowo on landike nawnuɗo on, nyawdowo on landike yahuɗo ka makko on inde makko e inde nene makko e inde ben makko, andu on ɗon haray ko durejo hina nyawdowo. Haray mo upagas ma yalta yaha, haray ko durejo non, ko bilejo non, ko gollidayɗo e jinna, haray ta heɗo mo. Haray karamo onon yahay ɓe ndaro ɓen, ndaranelan ɗum ɗo, ndaranelan ɗum ɗo, hewta tun o landuma indema, o landu inde yumma ma, inde baba en ma, andu oɗo ko durejo ko bilejo, ko yedduɗo Allah yeddi nelaɗo Allah, haray wo'itomo. Ko ɗum woni mande aranere nden. Mande ɗiɗaɓere nden ko andirten oɗo ko durejo wo ko ya'khudhu atharan min athari al marid, haray o landoto nawnuɗo on batte hu jeeyakun e batteji nawnuɗo on. Wano hon ɗum ka thawbin o ina ya addanoymo kompule ma, aw qalan suwatin ma ya addanoymo kufune ma, aw min dilin ma o ina ya addanoymo miswar hum ma ɗum kala ko nanditata e sifa ɗiɗo. Bat paɗe maɗe wattinoɗa, concongol wattinoɗa, o inna ya addanoymo ɗum ɗo, koye hoore ɗum ɗo watama nyawdude, koye hoore ɗum ɗo wata wadde golle makko ɗen. Si kala kadi nyawdowo so landike ɗum ɗo ko karamo ko batini, kala landiɗo sifa ɗi piiji ɗo andu ko durejo, andu oɗo kay ko wonɗo e gollidude e jinna, wata heɗomo, wata yaruka makko. Si a yehino kadi haray tuburutoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Haray noon mi waɗa ɗon hakkunde entre parenthèse, neɗɗo fo neɗɗo sa ɓornike concol ma a wattike paɗal ma a hippike kufune tentini conci nder ndeji ɗin, si a falama hande kadi haray okkitirgol ɗum ɗo haray no waɗɗima hino hananma nde wuppata ɗum ɗo ha laaɓa pos, si wawi newade pasa ha moƴƴa si okkitira, hara okkitirari goɗɗo hara batte ma on hara hino e muɗum. Haray bomɓe ɓen hino rewra ɗum ɗo fi lorrugol julɓe Allah ɓen. Mande tammere nden e mbande ko andirta oɗo kadi ko durejo wo ahyanan yatlubu hayawanan muayyanatan li zabuhi. Wonde kadi sa yehi ka ndarowo ma nyawdowo o landoto maya waya ittu kullum, dammol ma mbewa ma baali ma gertogal ma nagge, o inna ya nangu ɗum ɗo hirsa,
o innama kay ndeɗa hirsa wala yadkuru ismallahi alayhi na ya janto inde Allah few ko ɗum yawi ɓen ka ndaro ɓe innama ko gertogal biigal ko dontogal gertogal pural ma ɗum gertokun deyon ma dontokun ni andu ɓeɗo fof ko dureɓe ni ko bileɓe ni ko wonɓe gollidude jinna haray woɗɗito ɓeɗo fof si a andi noon ɗum ɗo ila hande a wattoyi hande kadi a tawdama e maɓɓe haray a waɗi andi tewi si tawi hari a andano ado hande anani nde yewtere ɗo haray woni hande kadi wajibi e hoorema waɗɗikema hande kadi tubugol rutto ko waɗno kon hara fillitaki yawgol ko maɓɓe si ɓeyni tun addo e gertogal pural ma addo e gertogal no woni ro kaɓe landima hirsugol gokku wo andu haray tigi tigi on ɓe naadima e shirku on wonde kadi ɓe inna on tigi marido on kadi ɓe innamo hon ɗum yo ƴettu ƴiƴan ɗan kadi hande kadi o ƴetta ƴiƴan ɗan hande kadi o wuja ka ɓandu makko o wuja nokku musayɗo on siko jungo kon musayma ɓe inna sa hirsi kullum kon ha gasi ƴetta ƴiƴan ɗan wuja kadi hande kadi ka ɓandu ma maɗum ɓe inna ya ƴettu tewu on yaha bugoyoɗa e koloyru nokkel kaari haade yewtino fi muɗum seeɗa ko feƴƴi kon liɓoya e koloyru nokkel kaari ko tawata koloyru no jasano alaka e gollitirede ma siko kono hakkili wano 4 kareji ɗin ni joni ɓe inna ya liɓo e nder ton maɗum sawi ko wano a cuuɗi hara suudu ndu yañirino sengo ɓe inna ya liɓoy ton fi honɗum jinnaji wonɗi e gollidude e on durejo ɗon e on karamakojo ɗon haray ko ton ɗi woni ko ton ɗi hoɗi haray ko kanji henno to ɗum ɗo woni ko ñamata joni noon haray kala karamakojo wiwɗoma ɗum ɗo ya hirsoy ɗum ɗo ƴetta ƴiƴanɗa wujoɗa andu ko durejo ko bilejo ni kadi haray ko ya woɗɗitomo naya ɓum ɗum ko andirta neɗɗo ko durejo ma ko bilejo wo kitabatu talasim ko windugol katime so jetti karama o windi katime o fuɗɗike desinirde o waɗayɗo mathématique ando ɗo kay ko durejo ko bilejo ɓe ƴetta ɗin kaydiji ɗon ɓe winda ha ɓe gayna ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe innama ya jogo ɗum ɗon kala ka yiɗa himo winda ɗum ɗon faltidira hina ayeje qur'ana woni windude maɗa na duwaji ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko maki o woni windude ando oɗo kadi haray ko durejo haray ko ya woɗɗitomo jowi e mandeji ɗin wo tilawatul azaim o janggay kadi ko wiyete kon piɓi e coraji watta lasim ko ɗum woni e katime al ghayril mafhuma hara famata ko few ko woni e jangude kon ko janguɗa o ko janguɗa sa heɗike a wawata famude ko a o woni wiide ma ko be fussa wata famude ka nanɗa no goɗɗo janga ɗin coraji wo hande kadi wano yono disi allah disi fuddinange gurabu sarrami marumu madiyun ahmadu hara noon mi woliraɗen ɗo fiye goɗɗo sikku joni hara min miɗo wawi la ko yetagol tun jama on andugol so tawi ko siga ɗiɗo wona e jangede yontigi andu haray oɗo ko anduɗo fi ko boni kon haray ɓeɗo ko ndire ɓenni koya reno e maɓɓe si ɗum ɗo feƴƴi jeega ɓum ɗum ko andirta o ko durejo ma ko bilejo wo itaul maridi hijaban o ƴettay kadi goɗɗum o innama ɗum ɗo ko lekki hijabu ɗum ɗo inana ya seedo e muɗum wo yahtawi ala murabba'atin hara no wayi so tawi ko carré ma triangle no andirɗen noon hara no forme carré ma hara ko forme triangle ma ɗum hara ko forme ɗum a rectangle façon ɗiɗo tati woni ko ɓe jonnayma ɓeyna ɗum ɗo noon ko satti o ko satti wona ya seedo e muɗum sa seedi e muɗum tun haray tigi tigi on a liɓi hijabum kala jonnuɗoma ɗum ɗo kadi andu haray kadi oɗo kay ko durejo ko mbilejo hara hino e nder majje toon dakhilaha hurufan aw arqam hara ko numéroji woni toon ma ɗum ko kalfeji woni toon kono ɗe wawata ko janguede ko sina kamɓe dure on tun e mbile on wawi janggol ɗum ɗo kala jonɗoma ɗum ɗo kadi andu oɗo ko durejo ko mbilejo ni ko hanaɗo woɗɗitede e muɗum jeɗɗi on e mandeji ko andirta oɗo kadi ko durejo ma ko mbilejo wayni wo ya'murul maridi o yamiray kay non ɗon an ya'tazila nasa fatratan muayyana durejo on ma karamokojo batnijo on sa yehi ka makko o innete wondema kadi ko ya woɗɗito yimɓe ɓen wona ya jaɓa contact an e yimɓe ɓen wo wonoya wo fi hurfatin la yadkhuluha shams natoya e chambre hara chambre ka wonɗa ɗon kadi hara nangue natata ton few woɓɓe innaɓe hiyoɓe woni toon wano balɗe 3 woɓɓe balɗe 7 wano balɗe 50 sa dépendera durejo on ko honnum o halditi e jinnaru ndum kala innoma ɗum ɗo kadi yaha woɗɗito yimɓe ɓen kadi wonoya e chambre niɓɓituɗo ko ɓuuri ko jinna ko yiɗi kaka niɓɓiti hara ɗum noon ko woɗɗitete ɗum e muɗum si goɗɗo naatay e chambre ji niɓɓituɗi e yewtoya fimu yeeso ko honno on tigi hani naturde ko honnum hani janngugo joni noon si oɗo karamakojo ma innima ya wat ɗum ɗo andu oɗo ka haray ko bilejo haray ko durejo ni haray ko ya woɗɗitomo haray onon woɓɓe yiyayi hino muta sayiji fof wona tanhu juutuku hara tigi tigi yimɓe fof lando ene haari ala ɗo ene noon meɗen ɗo tigi haari ko haajoyi tum haray kamɓe karama ko batini woni e gollide de dureɓe ɓen haray ɓen no inniɓe yoɓe woɗɗito yimɓe ɓen taw haray jeetati on ko andirten kaari ko dure ma mbiyo wo ahyanan wonde kadi ya'murul maride an la yamassama an
li muddatin muayyanatin ghaliban takunu 40 yawman wonde gadi sa yehi ga karamo ko be jonnete nasi ma pibi ma bakanji ko lototoda be inna non sa fuddike lotade dum no wona ya memu ndiyam embere balde cappanɗe nayi wo nder balde cappanɗe nayi haray na ya memu ndiyam jonno musibbe julbe teddube si tawi goddo woni balde cappannayi o memari ndiyam balde cappannayi haray o hebi longal si tawi ko sonnajo haray o fiilike si tawi ko wondudo e modi mon haray be yidi e balde ma dum o haray o hoyditike ido fop wata wonde balde cappannayi haray hay hunde dum do wadani jonno benni wona ya memu longal jonno wondudo e longal do aka julude odo si juli de dum no woni kefero ka wona kefera haray be jabana dum hoore mum wo ko buri kon non sa yehi ka karmo ko jo batinijo mandurejo o inni ma na ya memu ndiyam few sabu lekkiki o jonnumaki wo haray o karamo kojo do ko wonni e gollidude jinnaru makko nun jinnaru nun haray ko nasraniyun wo ko annasararu no wodi jinnaji go ton hara ko chrétien ji no wodi jinnaji ton hara ko juif ji kadi no wodi jinnaji go ton hara kadi ko juldi no wodi goddo ton hara ko keferaji few jonno sa dépendera hande gay ko ndu innuma wata wadu kon se ndu innima tun na ya memu ndiyam few embere balde cappannayi wona ya loto na ya wadu hay hunde andu haray tigi on haray ndu jinnaru ndo wondi don ko nasraniyun haray ko chrétien joni noon si tawi goddo no wodi buybe to ina naya wiccuɓe ndiyam ta wiccu maɗum sa soodi keni ha gayni a waɗi ni a wicci woɓɓe ɓe sonkay ma ɓe ƴetta ɓe jonnama lekkeli piɓoy ko waɗanta booma ma on ɓe inna koyɗon ka nayi ko yiyanu ka leydi siko yani ka leydi haray boni maɗum haray wona ya innitu wona yo looto kay ka kala ka koye ellahoy naati few andu haray kon jotiɗoma ɗum ko karamo ko batini noon haray ɓen ko hanaɓe woɗɗitede wo haray jeenayi on kadi ko andirten ko durejo ma bilejo hanaɓe woɗɗiteɓe wo yu'ti lil maridi o jonnayi nawn ɗon ashiya a piiji yadfawnuha fil ardi yo yata o ƴetta o iroyaka o jasa o ira sa yehi kadi ka karamo kojo o jonnima goɗɗum o ini ɗum ɗo ko a yaw ley nokkel dakari ka ley mango ma ka ley piyahi ma e ley hayre ma e nokkel kari jasa ɗon ira ɗon hara ko antun andi ma har hay goto yiyarima andu on ɗon kay ko durejo hina karama kojo nyawdowo ko golliday ɗo e jinna haray ko fenande woni ko o maɓɓi wo haray sappa ɓunkun e ko andirten oɗo ko durejo ma ko mbirejo ɓe inni o kadi wo yu'ti lil maridi o jonnay kadi nawnuɗo on awraqan kaydiji so jonnima ɗi haw gayni o inna yahriguha ko yahu o sunna ɗiɗo hande kadi o yatabakharu biha o ƴetta ko sumi kon hande kadi curki wingin foppo waɗi to e makko kaydiji ɗin noon haɗa ko woni toon ko piɓi e talki e katime e coraji ko jinna wolta kon ko ɗum winda to jonno sunnaɗi ha gayna sa gayniɗe sunnude hande kadi ha gasi hande kadi noon curkikin fop wontigi waɗa ni e muɗum haray ɓen ɗon kadi yontigi andu ko kanko e jinna woni e gollidude wo haray sappo e goaɓum nun kadi ko honɗum watta o jonnaymo kadi haalaji o mocciramo bi kalamin gayri mafhum so wari kadi yo muccumo kadi mocciramo ɗon kadi hara kanko wonɗo e moccede on o ala nande o hayso o nani o ala famude hay e hunde ko wona e moccirede kon siɓe moccimo ɗo lereji sappo ma ñallal ngal fo o wawata famude ton hay mo goto kalima goto o wawata famude e ko wona e moccirede kon haray konko wona moccirede on haray ko coora on coora ɗon noon haray l'islam jaɓaɗum no sina ɗum duwaji moccirte ɗin e hewte e fi majji yeeso kono tawa e majji hara ko duwaji laaɓuɗi pos imma ka qur'an ma ka sunna no tawa e muɗum allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru sagama oɗo haray mo tabiti e sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma ɗum wano innugol aizuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma ɗum ɗo ko konguɗi laaɓuɗi sifa ɗiɗo noon hino ɗuuɗi ha noon e hewti e fimuɗo yeeso ma innugol as'alullah al aliy al azim rabbal arshil karim an yashfiyaka sifa woni waɗi duwawji ɗo e ko nanditata e majji haray sappo e ɗiɗaɓum kun kadi wo ahyanan wonde kadi ko andirta oɗo ko ndurejo mambirejo yuhbiru sahiru almaridu bismihi wasmi ummihi wa abihi wa baladihi wonde kadi ko andirtamo yewɗaka mum on ko ndure ma ko bile ma ko karamo ko batini no hewtirɗa a hewtay tum ɓeyna ko an innete Muhammadu ɓe wola inde ma ne directement ɓeyna ko kaariji woni nene ma ɓeyna ko kaariji kadi woni baben ma ko leydi kaari iwɗa ma ko hoɗo kaarijo iwɗa ka hewtuɗa wolan ma ɗum ɗo wo musidɗo julɗo tedduɗo haray tourni ɗon kisan haray ko ndurejo ko kanko e jinna woni e gollidude woɓɓe noon ko ɗon woni e jarribede Allah jarriboɓe ɗon ɓe fuɗɗo noon hoolade hande kam ɓen ɓen hiɓe andi
hewtugal lan tun haymi landaki ɓe tawi ɓe wowli inde anne ɓe wowli inde am ɓe wowli inde nene am ɓe wowli inde baben an kadi fof kadi ɓe wowlay kadi wonde kadi o wowlay wa mushkilatihi allati jaa min ajliha o wonnama ko fi probléme honɗum kadi hay ko adduma kadi hara ɗiɗo ko bandiji jani ɗinni ka dureɓɓe hara ɗiɗo ko hanaɗi wattanede hakkille muɗum sa hewti tun goɗɗo mo a yiyari ha hande mo a nanɗa fi muɗum hewti wowli indema o wowli inde babenma o wowli inde nenema o wowli inde hoɗo ka iwɗa o wowli probléme adduɗo ma o ha sayna a joguiɗo imanu moƴƴa pellete a sikkitoto ina ha oɗo ko addi yo humpito ɗum ɗo kon fof pellete oɗo hino andi goɗɗum e ille allah no dalika deftere makko wala ya'lamu lghayba illa llah hay e goto ala anduɗo ko wirni si wona allah subhanahu wa taala joni noon kala nodditiɗo hino andi ko wirni haray o ƴetti place allah kala ƴettuɗo place allah haray o woni kefero waray 13 on kadi e ko andirte goɗɗo ko bilejo wo yaktubu lil maridi hurufan muqatta'atan fi waraqatin o ƴettay kadi ndurejo on o windana nawnuɗo on kadi kalfe hara ko taƴodirɗe kadi o windanama ɗum ɗon ma o winda ɗum ɗon e winda ɗum ɗon e kaydiri o ƴetta o jonnama o ina naya seede muɗum ɓe inna joni imma ko ya waɗu ka keeki ma ya waɗu ka jungo ɗo ma ya wattu ka beduma ma ya wattu ka pochma ma ɗum ya waɗu ka ley gawluhum ma ɗum naya ittu ka nder suudu ton sifa ɗiɗo foof yo on tigi andu hara ko shirku ni allah yiɗa ɗum ɗo kadi ma ɗum o ƴetta ɗen kalfeji ha o gayna o inna kanko koye windata koye asiyat koye ɗumawal koye pilatowal no wodi pilatoje toon daneje ɓe ƴetta ɗum ɗon kadi ɓe winda ɗon ha ɓe gayna ɓe windi ɗum ha ɓe gayna ɓe inna wonti kadi hara yo yaru ɗum ɗon ma ɓe ƴetta goɗɗum ɓe jonnama ɓe inna koya yaru ɗum ɗo foofa ha gayna wujoɗa ɗuma yilta yara ɗuma kadi ma ɗum kaɓele ɓe jonnama goɗɗum ha ɓe gayna ɓe inna koya looto kono noon sa looti koya looto naada ma ɗum goɗɗum ɓe innama koya looto ha gayna lootoɗa yaltina ma ɗum ɓe inna sa lootika kadi haray wona ya wiccu siko naadugol wo siko yaltingol wo si tawi wona ya wiccu o siko urnitagol wo no ardiri wo fo e muɗum haray ko golle bile haray hay e hunde e muɗum ko selli kon ka dina haray ala ton haray yo allah danni e sifa wona ɗi piiji ɗo haray noon toɓɓere sakkitinde nden haray hande kadi kala neɗɗo jogiiɗo siga ɗi piiji ɗo yo andu ko jogiɗa kon ko shirku ɗon ko goo ila mon ɗum hanki so tawi hari a andano ila hande ka heɗiɗa o message ɗo ƴettu ɗum ɗo foppo yaltina horora allahu subhanahu wa ta'ala allah ko inni wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu kala on holorɗomo allah on wawete yonde a waɗirarigol piɓol ɗon fi mayde ari ya daɗu a waɗirarigol piɓel ɗon fi a wawata heɓude ɓuuri ko allah on windan makon si a waɗarigol kadi a wawata wadde kadi heɓude kadi ɓuuri ko allah on windan makon haray musidɓe julɓe tedduɓe mo beeyo hoolor allah subhanahu wa ta'ala sa hoolorimo hattirde e hoolorde kanko wawete yonugol ɓe tori allah yo allah on waɗi en hoolorayɓe mo ceernojo on o sakkitori on ɗum o ini wo fa in alimta anna rajula sahirun wo sa andi dey oɗo ko ndurejo ma ko mbilejo ɓawo en wolde ɗe toɓɓe 14 ɗo fa iyaka wa zihabo ilay wo haray o rentinima hattirde e rentingol nde yahataka on ɗon wa illa sayantabiu alayka qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam wo si wona ɗum haray tabitay e hoorema mako mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maki on ɓe inni honno man ata kahinan kala yawɗo ka ndurejo ma ka mbilejo fa saddagahu hooloyiɗa ko wowlam ma kon bima yaqulu ko woni e wolde kon ɓe inni wo faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haray a yeddi a fenni konko tippina e dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum noon tippina e nder nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam haray ko alqur'anul karim on mo fenni noon alqur'an on haray o fenni allah mo fenni allah haray o woni kefeero yo allah dandu en yo allah yaafo en yaafo kala yahunoɗo ndaaro yahugol ndaaro mo yahi ndaaro allah faalaka julde makko embere balɗe 40 ɗon ko hara a yahu tun a hooloyaki ko wowlan makon amma sa yahi a hooloyiki kadi ko wowlan makon haray an a yeddi qur'an a yeddi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi toro allah yo allah dandu en ɗum ɗo yo allah yaafo en feƴƴuɗɗin fof inchallah haray lere meɗen o yoni ko embere 20 à 25 minutes mi daro wanwa ɗo haray ko hikkiɗon inchallah yontere hande so tawi yontere hande jaɓi haray ko honɗum yewtoyten fi muɗum go'o ma hukmu sahiru fil islam joni noon o ndurejo mo anduɗen ɗo fi muɗum ko honɗum woni ñawore makko ka nder l'islam no jaɓi ka jaɓa en jaboyto ɗum ɗo yontere hande ɗiɗa ɓum ɗum kadi ma hukmu sahiru ahlul kitab ko honɗum woni ñawore ndure e mbileɓe hara ko ahlul kitab ɗum ko alyahuda wan nasara ɗum ɗon kadi e yewtoye yontere hande tati hal yajuzu est ce que hino dago kadi hillu sihru be sihri
ene hino sella on andi woɓɓe no yahato mocce haronke est ce que no hino sella ka ñawdirten neɗɗo ndurejo hara kadi ko ndurejo go kadi ñawnatamo ma ɗum ka ñawnirte mbile yagal hara ko mbile kadi woni ko ñawnatamo c'est-à-dire no sella ka ñawdiren ko boni kon ko boni no sella ka sellata ɗum noon kadi yewta yontere hannde inchallah sakkitore toɓɓerne ko honɗum yewtoyten ko hal yajuzu ta'allumu sihir est ce que joni noon en andi ɗum ɗo ko ɗo woni ndure en andi ko honno ɓe waɗirta hino sellana en ka janggen ndure yagal ka sellanta en ka janggen ndure yagal joni ɗe lande ɗo nayi noon inchallah ko yontere hannde so tawi joni yontere hannde jaaɓi e 16h15 on leero pari mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko komi wollo yo Allah waɗanan hara ko sabi Allah woni komi wooli wannalan kam andaki a moƴƴo ñande mi laati fure kala heɗiɗo nde yewtere ɗo kadi o wawi naftorde ɗon goɗɗum mi toro Allah yo Allah waɗo yimɓe heɗitoroɓe yewtere ɓe yetta ko ɓuri moƴƴude yewtere komi naftora mi fillito kadi kala nawnuɗo sifa nde nawnare ɗo jinna ma bomɓe ma ndure lampaɓe kala ka onti wawi wonirde hoore adna Allah subhanahu wa ta'ala hara ko julɗo yo Allah on dikkimo dikkinanamo ɓe nangaɓen kadi yo Allah on danduɓe en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala en weltaniki radio lawol kisal yo Allah on hisina en hisina ɓe gureji meɗen hisina kala julɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.